मालो मंगला मालो मंगला मालो मंगला तो पादे शरण गली मालो मंगला मा मंगला लो तोते मु भरोसा कली तो पादे शरण गली माँ मंगला लो तोते मु भरोसा कली तू मोर जीवन शेष ठिकणा सुख दुख सब मोर तोते मा जना तो कोण रे शेष निद शोइबा पाई तो पाखकु आज परा आसी धाई माँ होई मते केबे जीवनी भूली तो पादे शरण गली माँ मंगला लो तोते मु भरोसा कली होई मते जदि करिदबु पर आउ के बुझिब दुख तो संतानर माँ होई मते जदि करिदबु पर आउ के बुझिब दुख तो संतानर धन जन लोड़ा किछि नाही तो मोर फेरई दबुनि केबे दुआर तोर अमृत दृष्टि रे टिके दबुलो चाही तो बिना अपनार केही भी नाही एई दुनिया रे तोते चिन्हिछि खाली तो पादे शरण गली माँ मंगला लो तोते मु भरोसा कली मारे तू माटी परा आरे आकाश तो छोड़ा काकू मोर नाही माँ विश्वास मारे तू माटी परा आरे आकाश तो छोड़ा काकू मोर नाही माँ विश्वास ढाली दे माथरे तोर करुणा बारी मोर भूई जाऊ आज जल रे भरी खरा बेले दे टिके शीतल छाई तो पाखकु ने थरे डोरी लगेई तोते चाही जाऊ मोर जीवन चाली तो पादे शरण गली माँ मंगला लो तोते मु भरोसा कली तो पादे शरण गली माँ मंगला लो तोते मु भरोसा कली तोते मु भरोसा कली माँ तोते मु भरोसा कली विपद कालरे सुमरंती जेऊ जन महाघोर संकटरु छिटाऊ बह
ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ତୋ ନାମ ଧଇଲେ ବିପତ୍ତି ନଥାଏ ମାଗ ତୋତେ ସୁମରିଲେ ତୋହର ଯେ ନାମ ମାନ ଯେହୁ ସୁମରଇ କିଛି ସଂକଟ ମାଗ ବିପତ୍ତି ନଥାଇ କିଛି ସଂକଟ ମାଗ ବିପତ୍ତି ନଥାଇ ଅନାଥକୁ ଦୟା ମାଗ ଯୁବକରୁ ଦାରୁ ଦୁଷ୍ଟର ପଡ଼ିଲେ ମାଗ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉଦ୍ଧାରୁ ଦୁଃଖର ପଡ଼ିଲେ ମାଗ ପ୍ରାଣୀକି ଉଦ୍ଧାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଯେ ପଡ଼ିଥାଇ କଷ୍ଟ ତୋତେ ସୁମରିଲେ ମାଗ ଫିଟଇ ସଂକଟ ଯେ ତୋହର ବାର ବ୍ରତ ସବୁ କରେ ନୀତି ପାଏ ସେହୁ ଧନ ଜନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଏ ସେହୁ ଧନ ଜନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି নম নারায়ণী মাগো অপর্ণা পার্বতী ভ্রমণ যে করু মাগো অর্ধনিশারাতি ভ্রমণ যে করু মাগ অধনি সারথি চণ্ডী যে চামুণ্ডা মাগো খটন্তি অপার এমানଙ୍କୁ সঙ্গে ঘেনি ভ্রমণ তোহর পয়রে অলতা ভালে সিন্দুরর চিতা রঙ্গ বসନରେ তোর শ্রীঅঙ্গ শোভিতা রঙ্গ বসନରେ তোর শ্রীঅঙ্গ শোভিতা সিংহর পৃষ্ঠরে মাগো বিজে করি যাও যে মুখে পড়িলে মাগো নবর্তন্তি আউ যে মুখে পড়িলে মাগ নবর্তন্তি আউ নমস্তে সারলা মাগো শঙ্কর ভবানী দয়া কর মোতে মাগো ধনুজনাসিনী শুখিলা সমুদ্রে মাগো বুড়িলাম ভেড়া দুস্তর পড়িলা মাগো উদ্ধার মঙ্গলা দুস্তর পড়িলা মাগ উদ্ধার মঙ্গলা সখা সহোদর মাগো বন্ধু বল নাহি বিপত্তি কাଳରେ সাহা হুয়া মহামাই বিপত্তি কাଳରେ সাহা হুଅ ମହାମାୟୀ বিন্ধ্যগিরি বাসিনী মা হয় মমবন্তী সুতা হেমন্ত দ্বাদশ নাম দেলে যে বিধাতা
তুহি কাকট পুরে রহিলু মঙ্গলা যে তুই লহ লহ জিহ্বা সিন্দুরে মুখ মন্ডি কোণারকে রহিলু অভয়া রাম চণ্ডী কোণারকে রহিলু অভয়া রাম চণ্ডী পুরুষোত্তমে রহিলু বিমলা বলাই বাঙ্কিরে রহিলু মাগ নাম চর্চিকাই সম্বলপুরে রহিলু নাম সমলাই যাজপুরে রহিলু মা নাম বীরজাই যাজপুরে রহিলু মা নাম বীরজাই পশ্চিমে রহিলু মাত নাম হিঙ্গুলাই ভুবনেশ্বরে রহিলু গৌরী বলাই ভুবনেশ্বরে রহিলু গৌরী বলাই বাণপুরে রহিলু মা নাম ভগবতী সকল মরে তোতে করন্তি যে স্তুতি উত্তর দিগে রহিলু চণ্ডী নাম বহি হেমন্ত দ্বাদশ নাম ব্রহ্মা গলে দেই হেমন্ত দ্বাদশ নাম ব্রহ্মা গলে দেই দোহর মহিমা মাগো কে পারিব কহি মাড়ি বসি অছু দশ দিগ মহামাই মাড়ি বসি অছু দশ দিগ মহামাই নমস্তে চণ্ডিকা তুম্ভে রুদ্রঙ্কর বামা কে কহি পারিব মাগো তুম্ভর মহিমা ডম্বরু মঝামাগো বিচিত্র সিংহ ঠাণী মহামূর্তি রূপ মাগো অটু গোসামণি মহামূর্তি রূপ মাগো অটু গোসামণি লহ লহ জিহ্বা মাগো গোরদন্ত পাটি নম আদি মাতা মাগো বিজে সিংহ পিঠি নম আদি মাতা মাগো বিজে সিংহ পিঠি রাতি যে খর্পর মাগো সোহে বামকর শঙ্খ চক্র গদা মাগো আয়ুধ তোহর নানা পুষ্প মাଳ তোর কুসুম চন্দন কপাଳେ সিন্দুর গার দিশে শোভাবন কপালে সিন্দুর গার দিশে শোভাবন
नमस्ते सारला मागो चंडी महामाई दुस्तर पड़िले मागो उद्धारू जे तुही दुस्तर पड़िले मागो उद्धारू जे तुही त्रेतयारे तोते मागो सुमरिले राम प्रसन्न होइण मात कलु पूर्ण काम तुम्भर आज्ञारे राम लंका कले जय रावण कुमारी सीता आणी राम राय रावण कुमारी सीता आणी राम राय आदि मात कहे दीन हीन जे तुहार आदि मात कहे दीन हीन जे तुहार आदि फ्रेंडशिप क्लब भाई मानक देखी ना भाई मैंने समस्त सबू भाई मैंने दान करने को बाहरती कि ये भाई मैंने बाहर थे देखी ना ये हूँ आम फ्रेंडशिप क्लब भाई मानकर फोटो भी देखी नि जिते फ्रेंडशिप क्लब भाई मैंने दिया दिया करेंगे से भी मैं आपण मानक वीडियो माध्यम देख आमर ये तो स्टेशनरी भाई बसी चलतु से भाई की पचार आज पणा संक्रांति यात्रा उपलक्षे लगी केते खुशी आग्रह अच्छा नहीं पचारि बुझे ना भाई आपण नाटा टे कहतु पवित्र मोहन साहू मोर जेनापता आमर आज्ञा आप जो स्टेशनरी जिन पकाते या नहीं केते खुशी आग्रह कौन अच्छा बहुत बहुत अनेक खुशी अच्छी मन आप केते वर्ष है आसिले आम घर तो ये गाँव में आम दीर्घ 40 वर्ष है दुकान करुचु यात्रा यात्रा दीर्घ 40 वर्ष है यात्रा दुकान ठीक अच्छे भाई मैंने आप देखते दीर्घ 40 वर्ष हो स्टेशनरी दुकान भी देखी नि बर्तमान ता सहित भी भाईंकर केते खुशी आग्रह अच्छा नहीं प्रकाश करेंगे कि आप बहुत बहुत खुशी अच्छु आम जे जो यात्रा आमर एटा बड़ आडंबर बहुत झामु यात्रा बहुत आडंबर झामु यात्रा आउ कुकुड़ा हड़ा आउ प्रशासन गाँव बहुत होती अनेक हजार हजार भक्त मैंने आसिक माँ के पाखे दर्शन करुँच कुकुड़ा भी उड़ा हुए अरटी बुला हुए बहुत खुशी अच्छे आपण से मानसिक केबे किसी देइथिले ना एमती हाँ मानसिक देकी मानसिक पूरण होईछि हमर माँ को पाखे मानसिक पूर्ण ताले माँ आमर प्रत्येक ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर ठीक अच्छे आ भाई कौन बर्तमान कौन मागुस लास्ट 25 टका कम केते अछि 70 टका जाली चटू केते अछि 30 टका आउटा भाई मैंने भाई पाखक आप आसवे कि भाई आपन को ठकबेनि तांकर जेतिक रेट से सही अनुसार रेट ने रही भाई चलते मुझे आगामी आपको आहरी देखा तुम अच्छा भला दिन के मन देखला